Grabe ba? Wow! Punong-puno. Wow! Hello guys! Wow! Meron tayo dito guys, talaba guys oh. Oh, yung gulong na nilagay doon sa ano guys, sa pispan. Ayan guys, natubuan na siya guys ng ano guys, ng talaba. Abe, ang dami. Ang lalaki. Ang lalaki guys oh. Wow. Ayan guys. Ang gagawin natin dyan. So, tanggalin natin yung laman. Wow. Ito pala tayo guys sa pispan guys. Yun. Grabe nice talaba. Tingnan natin guys. Wow. Ito guys oh. Buwan natin isa. Wow. Grabe taba. Punong-puno. What? Punong-puno siya guys. Grabe guys. Tingnan nyo naman guys oh. Grabe. Wow. Grabe. Oh, ang laki. Tabang-taba guys oh. Wow. Sulit. Ibabalik natin to guys doon uli. Yung talaba na to. Babalik ulit natin to doon. Yung gulong. Grabe taba talaga guys. Taba niya. Oh. Wow. Yan guys oh. Wow. Grabe oh. Taba. Taba. Guys, so huwag natin itatapon tong balat niya doon sa ano kasi baka maapakan ano sa takas. Guys oh, grabe guys, ang ano guys, ang taba oh. Wow, grabe naman to. Grabe oh. Wow. Grabe ang taba. Sulit. Grabe guys. Grabe ang taba guys. Oh. Wow. Nalaglag. Grabe guys. Wow. Grabe. Ang taba niya. Grabe guys. Super duper. Itong kabila niya guys, ang kinakuhaan. Meron pa dito to sa likod oh. Ayan oh. Ayan guys oh. Wow. Grabe taba. Wow. Grabe guys, grabe yung taba. Taba. Sobra. Sis, grabe pa. Guys, sobrang yummy guys. Super duper mataba. Kahit saan ka lang umuha dito guys oh. Puro mataba to lahat. Iyon. Ayan oh, ang nawawasak lang yung iba. Happy guys. Ito guys, kuha tayo isa guys. Kainin natin guys. Press na press.
Kahit maliliit, maliit oh. Ang taba. Kahit yung pinakamaliit, mataba. Ayan guys oh. Grabe ba? Oh, punong-puno. Wow. Ito guys, pakita ko sa inyo guys oh. Maalat guys na ano. Napakasarap. Napakasarap talaga ng talaba namin. Kasi ano, maalat-alat siya guys. Wow. Tingnan nyo naman guys oh, yung view. Ayan guys yung fish pond na, ano na, yung nawalan ng tubig. Ayan, kaya pwede ka nang kabuhan ng talaba. Ayan dito rin guys oh, meron din oh. Ayan oh. Sa ano naman yan, tumubo. Yung sa interior ng gulong. Oh, di ba? Palagi ka lang dyan, after 3 months, meron na. Lagay mo lang yung gulong dyan, oh. After 3 months, guys. Marami ng ano yan, talaba. Grabe. Talaba talaga, guys. Oh. Wow. Talaba. Talaba is real. Oh, wow. Yes, oh. Wow. Yeah. Wow. Very nice. Talaba is life. Wow.